Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV tarehe 14 za mwezi wa 7 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini, M23 wala kichapo kipupu, huku Jenerali Mutayomba akichukua maeneo ya Katoi. Ituri, FRDC wachukua Tepe na Pangoi, UPDF na M23 kuungana na Serpe ndani ya mkoa wa Ituri. New York, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendeleza uongozi ndani ya Baraza la Umoja wa Mataifa, kikao cha rasilimali pamoja na hali za nchi barani Afrika pamoja na kote duniani. Unasikiza matangazo yetu kupitia Mutula FM huko maeneo ya Shabunda, na vile usikose kushiriki na sisi katika operesheni kubwa ya Operation Saidia Mzalendo, na hata pia kuendelea kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yanazidi kuridima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha ya kuchelewa kidogo kupata taarifa zetu, lakini lazima kazi iweze kuendelea, ni kutokana tu na hali ya mitandao kwa sasa hivi inavyozidi kusumbua nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuanze na taarifa hizi kutoka Jamhuri ya Kivu ya Kusini ambako M23 wachapwa maeneo ya Kipupu. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yakishirikiana na wazalendo wameweza kuzuia shambulio jipya la magaidi wa M23 maeneo ya Kipupu, ambako walikuja kushambulia eneo hilo linalodhibitiwa na wazalendo pamoja na FARDC. Baada ya kushambulia wiki iliyopita na kufanikiwa kwenda naiba ng'ombe, wakaamua tena kurudi wiki hii, ndipo walipokutanana na kichapo kitakatifu kutoka kwa wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pigo hicho kilifanya magaidi hao wa M23 Twirwaneho Tabara kuweza kupata hasara kubwa, huku pia silaha zao walizokuwa nazo zikibakia mikononi mwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Kwa sasa mikakati ya wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuendeleza mipango ya kuwaondoa kote ambako kunapatikana ugaidi zaidi unapatikana magaidi wa M23 kwenye milima ya nyanja ya juu pamoja na milima ya nyanja ya chini. Operesheni kubwa zinaandaliwa kufanyika kwa ajili ya Minembwe na kokote ambako kunapatikana magaidi hao wa M23. Kwa sasa hali inaonekana kutulia maeneo ya Kipupu licha ya uvamizi wa mara kwa mara kutoka kwa M23, RDF, Twirwaneho pamoja na Red Tabara. Tukitoka jimboni Kivu ya Kusini na tupande Kivu ya Kaskazini, Jenerali Mutayomba ajitokeza baada ya kudhibiti maeneo ya Katoi, huku akituma ujumbe mzito na salamu nzito kwa magaidi wa M23 na pia kutaka wananchi kuendelea kufanya shughuli zao na kushirikiana kwa pamoja ili kuweza kumalizana na adui moja kwa moja. Jenerali Mutayomba alisadikika kuwa amepoteza maisha baada ya taarifa feki kutoka kwa magaidi wa M23. Jenerali huyo ni jenerali ambaye anafanya kazi kubwa kwa ajili ya kuweza kurejesha amani huko maeneo ya tarafa ya Masisi, jimboni Kivu ya Kaskazini. Matokeo yake ni kuendelea kuchukua maeneo mbalimbali, na alikaribia pia kuingia maeneo ya Rubaya licha ya yote ambayo yalitokea na kufanikiwa kuweza kurudi nyuma baada ya majeshi ya Ufaransa kusaidiana na majeshi kutoka sehemu mbalimbali wakiwa wako upande wa magaidi wa M23. Kwa sasa Jenerali Mutayomba ameongea na kuthibitisha ya kwamba sasa hakuna tena kurudi nyuma, licha ya yote ambayo yatazungumzwa na commandment ya FARDC. Wataendelea kutongana na adui mpaka wakishe kwamba Rubaya inaingia mikononi mwa wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatuna shida na nyie, muko wa ndugu yetu, muko wa baba yetu, muko wazazi yetu, hatuna shida na nyie. Mujisikie huru.
kwenye mumetuona hapa, mujisikie huru, ni watoto wenu wamefika hapa. Tunaiwa kama wale wenda wazimu walifikaka hapa, walifanya mamituli hapa. Munaona wazalendo, kuna vitu fulani ya mingi wana watanganya kasi tusu barriere. Basi sisi tuko na mabariere. Tuko na barriere? Hapana. Si hatuna mabariere. Ile wanakuyaka munaona tusa wanawakataza wa ndugu yenu, watoto yenu, kuwatia tu roho mubaya, kuwatia roho mubaya. Mulishaona mkongomana na ingia Rwanda? Hao walikuwa tafuta nini huko? Kuna deni yao? Mulishaona tunaingia Rwanda? Hapana. Wanakuya kutafuta nini huko? Mali yetu. Mali yetu. Ni mali yenu. Unasikia mkomprendre? Tunasikia ule mjinga Vigembe anakuya huku tisu kaona nani hivi. Munaona wale mtatakukataza kijingi mtoto anakomalia hapa. Unaona kijingi juu akatumbukake tu. Kijingi alishakufanya nini? Hakuna. Hakuna. Alishakufanya nini mkatoi hapa? Hakuna. Leo ukaribishe mtoto yako hapa, wanakuambia ukaribishe mtu mwanatoka Rwanda. Mali yako. Matrakaseri mingi ya watu ya Rwanda. Au wako na pola mariti wapi Rwanda, Kizari. Wanaenda jenga kwao kumali wanatosha wapi? Kongo. Wamingi wako na jenga Amerika, wengine wanajenga mafasi fulani hatuyue. Kumali wako na pola wapi? Kongo. Walisha kamata tusa, tutafanya zarendo nani, tutakamata autodefense, igombane na wazale, sini mutu kumutu. Mutu kumutu, kuko mtusi ndani? Hakuna. Wale watusi walisha kuwa wabose, ni watu wa mabariere, matakse, nini na nini, kazi yao ni kuhesalia nini? Makuta. Wanakutuma asubuhi ti suka kwa Jenerali Mutayomba. Utaniponyoka? Hapana. Kabla kama mimi sikuue sutani huo. Unaua nani? Ndugu yako. Ndugu yako. Mnakufa nini? Wewe na ndugu yako mnakufa nini? Kule. Kuwachonganisha tu. Kutuchonganisha tu. Batuchonganisha hao wakamate nini, wazole nini? Makuta. Na ile mali ni mali yetu. Eske hatuwezi tukaona mbali kweli? Hatuwezi tukaona mbali. Kweli. Tutaitika kabla watafika hapa, ndio watasema Mutayomba aliongea nini? Mimi hawatafika. Natumaini yaka silaha yangu. Natumaini yaka silaha yangu saa vile unashukaka ti unaenda tafuta nani Mutayomba? Habukulumia. Walilumia. Walilumia. Habukulumia. Walilumia. Ulilumia. Kwa upande mwingine, ndani ya jiji la Goma hali inaonekana kutokutulia. Hiyo tarehe 13 za mwezi wa 7 2026, vijana wanaonekana kwenye picha wakinyolewa vipara. Magaidi wa M23 wameweza kuwateka vijana hao kutoka Bukavu, Goma na kuwapeleka mahala ambako hapajulikani. Inasadikika kwamba kunyolewa kwao vipara basi watakuwa moja kwa moja wameingizwa kwenye jeshi kwa kinguvu. Rwanda yapata pigo kubwa. Serikali ya Kigali ipo katika huzuni kubwa baada ya seneta wa Marekani Lindsey Graham kuweza kupoteza maisha akiwa na miaka 71, ambaye alikuwa ni mtetezi mkubwa kwa upande wa Marekani ndani ya bunge la Senate, huku pia akiendelea kuisapoti nchi ya Rwanda kutokana na mauaji yake aliyofanya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupoteza kwa Rwanda mbunge huu mwanaseneta huyo wa Marekani ni hasara kubwa, kwa sababu alikuwa ni kiziwizi
na alikuwa akitetea miradi mingi ya rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame. Na baada ya taarifa hizo kutoka Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini, tuingie mkoani Ituri ambako FARDC yachukua maeneo ya Tepe pamoja na Pangoi. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya operesheni kubwa iliyofanyika wamefanikiwa kuchukua maeneo ya Tepe pamoja na Pangoi iliyopatikana ndani ya utawala wa Babila Babombi tarafani Mambasa mkoani Ituri, na ni baada ya maeneo hayo kuwa chini ya udhibiti wa ADF pamoja na kundi la ISCAP. Kwa sasa FARDC na wazalendo wanaendesha operesheni kali ya kuwasaka magaidi wa M23 ambao wanaendelea kuyumbisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande mwingine, kikao cha siri kilifanyika kati ya UPDF M23 na kundi la Thomas Lubanga CRP kwa lengo la kuendelea kuyumbisha usalama mkoani Ituri. Taarifa kutoka Ituri inasema M23 wataanza kuwa wanatumia kombati za UPDF huku wakijichanganya wakiwa kama wanajeshi wa UPDF, lakini malengo lao ni kuyumbisha usalama huko mkoani Ituri kwa sababu kwa upande wa Kivu ya Kusini ni kama mambo yamekuwa magumu kwao kuweza kujipenyeza. Alors, message nitafuta kupatia njoo hii. Nimeshaiambia TD. Mufae mkuwe très vigilant konani ku UPDF. Niko na grand frère mwenye iko Kampala. Ule grand frère mwenye iko Kampala amenitumia njoo message. Ananiita ananiambia, mon frère mwikale kule mko macho. Mko macho sana tena sana. Kampala kulifanyika kikao. Ile kikao yenye ilifanyika Kampala ilikuwa entre watu ya Samam, watu ya AFC M23, UPDF, Kagame na Kabila. Donc ile S64 bakasema banashindwa kabla haba kontrole province yote ya Nord Kivu, bangali na difficulté. Mena inaomba kote ya side ya Lubero na makote ya Beni ikuwe nao destabilize juu barelie na Thomas Lubanga Ituri kwa kudestabilize force ya gouvernement ku niveau ya Beni. Ndani ya ile kikao wamejikonvenir batu ya AFC batakuwa navalia teni ya UPDF Uganda, banakuwa deploye mu maposition zote zenye ba Uganda bikoamo, na base yao banaenda itia Bandulo. Donc batakuwa nakuya banachangana UPDF na M23, bote wanavala teni za UPDF, banakuya mu mission ya UPDF. Wakati watamaliza sasa kudeploye wale wasoda yote yenyewe wanahesabilika kudestabilize hii kote ale bana declarer banaanza vyao. Njo maana inalomba gari zote za UPDF kuingia, s'il vous plaît, zafaa zikuwe trop surveillé. Donc yafaa muanze kuambia watu ya Beni benye biko charger na sécurité mbele ya kuingiza magari huku pale ku barriere ya nani ya Kasindi, antuka kukuwe surveillance ya nguvu sana, sino tunakuwa sa infiltré na tunariske M23 itaingia mu system ya UPDF, na kisha wakisha ingia batavaleka mateni huku na njo wanaanza destabilisation na wanakamata entité mwa ile siasa. Njo message nilipenda nikupatie na ndio nakutafutia mzee. Okay, merci. Matangazo hayo kwa unasikiliza kupitia Mutul FM kutoka Shabunda. Vilevile unasikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo kuna rinima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha ya kuchelewa kupata matangazo yetu ni kutokana na mitambo endelea kuvumilia hali ya hewa kwa sasa. Vilevile big up kwa Shiriki Zenga Tembele, King Sele, Kizabe, Aiba Mashaka, Amba, Dedo Butoto,
Biondo Kilamamao, mzee wa state ya Maine, Dafes Daleteshe Dash Darren Kiskandeke, Asimu Baguma Samuel kutoka Czech Republic, utokiwa kwa wanasikiliza Baraka One TV. Matangazo yetu unapata kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Europe, Central pamoja na East Africa na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Baada ya matangazo yote hayo kutoka Kivu ya Kaskazini, Kivu ya Kusini pamoja na Ituri na hata pia nchi jirani ya Rwanda, tuingie huko New York ambako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaendeleza uongozi ndani ya Baraza la Umoja wa Mataifa. Vikao vya rasilimali pamoja na hali ya nchi vyazungumzika. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiongozwa na waziri wa mambo ya nje Bi Teresa Kaikwamba Wagner wameweza kuondesha kikao cha Baraza la Umoja wa Mataifa, huku akizungumzia masuala ya hali ya nchi pamoja pia na mazingira na kutokana na hali inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Au thème Diagnostic sur la lacune normative concernant les ressources naturelles et la paix, fondation et perspective. La mobilisation de vos délégations témoigne de l'intérêt que la communauté internationale porte à une question dont l'importance pour la paix, la sécurité et le développement durable ne cesse de croître. Ma gratitude va tout particulièrement à nos distingués invités qui ont accepté d'éclairer nos travaux de leur expertise. Son Excellence le Dr Mubita Lua Belwa, secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Madame Comfort Arrow, présidente directrice générale de l'International Crisis Group, Madame Gracelyn Baskaran, directrice du programme Sécurité des minerais critiques au Center for Strategic and International Studies, et Monsieur Alex Kopp, conseiller principal politique et plaidoyer minerais de transition de Global Witness. Je remercie également les délégations qui ont soutenu cette initiative, ainsi que les représentants des organisations internationales, de la société civile et du secteur privé présents parmi nous. Je salue également la présence de son Excellence M. Huang Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. En assumant pour la première fois depuis plus de 3 décennies la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, la République démocratique du Congo a souhaité mettre cette responsabilité au service d'une réflexion d'intérêt universel. La réunion qui nous rassemble ne constitue pas une consultation de plus. Elle marque l'ouverture d'une réflexion que mon pays souhaite inscrire dans la durée autour d'un défi majeur de notre époque. Faire de la gouvernance des ressources naturelles non plus seulement un sujet de gestion de conflits, mais un instrument de leur prévention au service de la paix, de la sécurité et de la prospérité. Excellence, les ressources naturelles occupent une place centrale dans les grands équilibres économiques et géopolitiques. Elles sont indispensables à la transition énergétique, à l'innovation technologique, au développement industriel et à la résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour de nombreux pays, elles représentent une formidable opportunité de croissance et de transformation économique. Mais nous savons aussi que dans les contextes de fragilité ou de conflit, ces mêmes ressources peuvent alimenter des économies de guerre. Et l'enjeu ne se limite pas au financement direct de groupes armés par la vente de minerais. Il s'agit d'une économie politique plus large, dans laquelle le contrôle des sites d'extraction, des corridors commerciaux, des systèmes de taxation et des flux financiers permet de soutenir la violence, de consolider une emprise territoriale et parfois de substituer une autorité parallèle à celle de l'État. C'est ce mécanisme qui fait de cette question un problème récurrent de paix et de sécurité, observé dans plusieurs situations inscrites à l'agenda du Conseil, autour de ressources aussi différentes que les minerais, les diamants, l'or, le bois, le pétrole ou le charbon de bois. Cette réalité n'est pas nouvelle. Je rappellerai en particulier la réunion d'information tenue le 16 octobre 2018 à l'initiative de la Bolivie sur le rôle des ressources naturelles comme cause profonde des conflits. Les échanges avaient alors mis en évidence les liens étroits entre l'exploitation illicite des ressources naturelles, le financement des groupes armés et la fragilisation des institutions étatiques, ainsi que l'importance d'une gouvernance responsable et d'une coopération internationale accrue. Depuis lors, des progrès significatifs ont été accomplis. Le Conseil de sécurité a développé des outils
régime de sanctions, groupe d'experts, mesures ciblées, tandis que la communauté internationale se dotait d'instruments complémentaires, le processus de Kimberley, les lignes directrices de l'OCDE sur le devoir de diligence, les mécanismes de traçabilité et diverses réglementations nationales et régionales. Ces avancées sont réelles et méritent d'être saluées. Toutefois, elles nous conduisent à une interrogation plus fondamentale. Notre action collective demeure largement orientée vers la gestion des conséquences des conflits à travers des réponses fragmentées et propres à chaque situation. Ne devons-nous pas désormais réfléchir ensemble à la manière dont une gouvernance responsable des ressources naturelles peut également contribuer à prévenir ces conflits? Car prévenir les conflits suppose aussi de prévenir les conditions économiques qui les alimentent. Excellence, cette réflexion part d'un principe cardinal, la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles. Il ne s'agit donc pas de créer de nouvelles obligations internationales, il ne s'agit pas d'un code minier mondial, ni d'un modèle économique uniforme, ni d'une autorité supranationale. Il ne s'agit pas davantage de remettre en cause les instruments existants. Il s'agit de déterminer comment la coopération internationale peut aider les États à exercer plus effectivement leur souveraineté là où des acteurs armés ou des réseaux illicites capturent les ressources, les revenus et jusqu'aux fonctions de l'État. Car lorsque cette capture se produit, c'est la souveraineté elle-même qui est déjà atteinte. Cette initiative ne concerne pas la République démocratique du Congo uniquement. Mon pays en connaît une manifestation particulièrement documentée, mais il n'en est qu'une illustration. Elle n'est dirigée contre aucun État, aucune région, ni aucune situation particulière. Elle procède de la conviction que ces défis concernent l'ensemble de la communauté internationale et appelle à une réponse fondée sur le dialogue, le respect de la souveraineté et la recherche du consensus. Le Conseil a d'ailleurs déjà emprunté pareille démarche. Face à des phénomènes qui, sans relever exclusivement de son champ traditionnel, présentaient un lien établi et récurrent avec les conflits, il a su créer un langage commun et améliorer l'analyse et le suivi sans se substituer aux politiques nationales concernées. Les agendas femmes, paix et sécurité et jeunesse et paix et sécurité, comme la résolution 2417 sur les conflits et la faim, en témoignent. Il ne s'agit pas d'assimiler les ressources naturelles à ces sujets, mais de retenir la méthode pragmatique, progressive et consensuelle. Je n'ignore pas, enfin, que les appréhensions légitimes que peut susciter toute initiative nouvelle, la crainte de multiplier les textes et les attentes, d'alourdir les exigences de documentation ou de creuser l'écart entre les engagements pris et leur mise en œuvre. Je partage ce souci de rigueur et de résultats concrets. Mais aucune de ces réserves ne saurait justifier de laisser cette question sans réponse. Le coût de l'inaction pour les populations affectées, comme pour la crédibilité de notre action collective, est déjà, lui, bien réel. Excellence, la réunion d'aujourd'hui n'a pas vocation à négocier un texte ni à promouvoir une approche prédéterminée. Son caractère informel doit nous permettre d'entendre les expertises, d'approuver le diagnostic, d'identifier les préoccupations légitimes et de mesurer les convergences possibles. Elle constitue la première étape d'une séquence diplomatique cohérente. Les enseignements de nos échanges nourriront le débat public de haut niveau que présidera le 22 juillet prochain son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, avec l'ambition de porter cette réflexion au plus haut niveau politique et d'ouvrir un processus de consultation appelé à se poursuivre au-delà de la présidence congolaise. C'est à la lumière de ces consultations que le Conseil pourra apprécier l'utilité, la portée et la forme de toute étape ultérieure. Les grandes avancées du multilatéralisme se sont toujours construites de cette manière. Elles commencent par une idée, elles se nourrissent de l'expérience des États, puis elles donnent progressivement naissance à des cadres de coopération plus structurés. C'est précisément cette dynamique que la République démocratique du Congo souhaite contribuer à engager aujourd'hui. Excellence, nos discussions seront guidées par 3 interrogations. Premièrement, quels enseignements pouvons-nous tirer de l'expérience accumulée par le Conseil de sécurité et les mécanismes internationaux existants? Et quelles sont les principales lacunes d'une approche encore largement fragmentée? Deuxièmement, quelle valeur ajoutée un cadre plus cohérent pourrait-il apporter sans empiéter sur la souveraineté des États ni créer de nouvelles barrières pour les producteurs légitimes? Troisièmement, comment articuler la prévention du financement des conflits, la traçabilité,
l'accès au marché et la transformation économique des pays producteurs au service d'un développement durable et inclusif. La République démocratique du Congo est convaincue que les réponses ne pourront émerger que d'un dialogue ouvert, d'une écoute mutuelle et d'une volonté commune de construire des solutions adaptées aux réalités et aux aspirations de l'ensemble des États membres. Nous ne vous invitons pas simplement à participer à une discussion, nous vous invitons à contribuer à une réflexion qui pourrait, à terme, enrichir l'action du Conseil de sécurité au service de la paix, de la sécurité et de la prospérité. Huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Kikubwa ni kuendelea kushare, kusubscribe pamoja na kulike Baraka1 TV, na hivyo utakufanya kuwa kwanza kuwa unapata matangazo yetu kila wakati. Ni kuambie tu kwamba usikose pia kutembelea Mwangaza TV, na pia usikose kushiriki na sisi katika operation Saidia Muzalendo. Mengi na zaidi tukutanane saa 6, 9 pamoja na saa 12. Bye bye.